अस्सलाम वालेकुम। भूत नगर चैनल में आपको खुश आमदीद। आइए बढ़ते हैं खौफनाक कहानी की जानिब, और जो यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मेरा नाम फयाज है और मैं गाय भैंसों की देखभाल करता हूँ। कुछ ही दिन हुए कि मैंने यहाँ पर अपनी नई नौकरी का आगाज किया। ये एक दूर दराज इलाके में छोटे से फार्म हाउस के अंदर ही बाड़ा बना हुआ था। कहा जाता है कि यहाँ भैंसों के इस बाड़े में ज्यादा देर तक कोई भी नहीं टिक पाया है। मुझे इस वक्त पैसों की अशद जरूरत थी। मेरी बीवी को अल्लाह के घर से उम्मीद थी और मैं उसके तमाम अखराजात पूरे करने के लिए रुपए पैसे इकट्ठे कर रहा था। पेशे से तो मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। मेरे पास एक रोज एक ऐसी सवारी बैठी जो इस बाड़े के बारे में बातें कर रही थी, और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस बाड़े की चौकीदारी के लिए पर मंथ वो 50,000 रुपए देने वाले हैं, लेकिन कोई चौकीदार वहाँ ठहरता ही नहीं है। जब मैंने ये बातें सुनी तो मैंने जब पैसेंजर ड्रॉप किए उसके बाद उनसे एड्रेस पता ले लिया था। वो उनके करीबी दोस्त का बाड़ा था, लेकिन फोन पर गुफ्तगू करते हुए मैंने सुन लिया था। मैंने बिला ताखिर अपना रिक्शा अब उस गोट की तरफ मोड़ दिया था जहां फार्म हाउस पर बना हुआ वो एक छोटा सा बाड़ा था, जिसके अंदर 100-150 भैंसें थीं। मैं हालात से बेपनाह परेशान था। नौकरी क्या थी? शाम 7 से लेकर सुबह 7 बजे तक की। फिर दूसरा चौकीदार आ जाता था। उन्होंने जब मुझे देखा कि मैं इस कदर परेशान हूँ, पहले तो वो थोड़े गैर मुतमईन हुए कि तुम एकदम से कैसे आ गए। तब मैंने उन्हें सारी बात बताई और उस इंसान का भी नाम पता बताया कि मुझे रहमत अली ने भेजा है। अच्छा, रहमत अली, वो तो मेरा बहुत जिगरी दोस्त थे, लेकिन वो ऑटो में कब से सफर करने लगा। तब मैंने बताया कि उसकी कार का टायर पंक्चर हो गया था, उन्हें इमरजेंसी घर पहुंचना था। शायद कि उनकी जोजा की तबीयत काफी नासाज है। हाँ, ऐसा ही है, तुम गलत नहीं कहते। चलो तो फिर कब से काम पर आ रहे हो? जी, जब आप बोले मैं आ जाऊंगा। बट तुम एक बात बताओ, तुम्हें आने जाने में कोई परेशानी तो ना होगी, और तुम यहाँ टिक के काम कर पाओगे ना? हाँ, मैं कोशिश तो करूंगा। मैंने कभी चौकीदारी तो नहीं की है, लेकिन ये मेरा पहला ही इम्तिहान है, क्योंकि मेरी बीवी उम्मीद से है। मुझे पैसों की अशद जरूरत है। रक्षे में इतना पूरा हो जाता है कि घर में खाना पीना ही पूरा कर दूं। बूढ़ी माँ है, बूढ़ा बाप है, उनकी दवाइयों का भी खर्चा है, साथ एक बेवा बहन भी है, और फिर मेरी शादी को 8 साल बाद अल्लाह ताला की तरफ से कोई बहुत खुशखबरी मिलने वाली है। मैं समझ सकता हूँ, तुम परेशान ना हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुड्डू है। प्यार से सब मुझे गुड्डू ही कहते हैं। वैसे मेरा नाम अनवर है। अच्छा गुड्डू, तो फिर तुम आज 7 बजे से ही क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? देखिए, मैं कल आ जाऊंगा। मैं अभी अपने घर वालों को तरीके से बैठ के इन्फॉर्म करूं, उन्हें बताऊं और अपनी बीवी को भी बताऊं। बस कुछ टाइम की बात है, मेरे सर पर से बोझ उतर जाएगा। फिर तो रक्षा और मैं। तो तुम फिर आ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। मालिक ने फौरन मेरे हाथ पर 25,000 रुपए रख दिए। मैं इतनी बड़ी रकम देखकर चौंक गया। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ये कांटेक्ट नंबर है। जैसे तुम यहाँ पहुँचो, कोशिश करना शाम 5 बजे तक आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा पहला दिन है। तो तुम्हें कबीर तमाम मामला समझा देगा। कबीर कौन है? मालिक। तुम मुझे मालिक मत बोलो, तुम मुझे अशरफ कह सकते हो। ठीक है अशरफ भाई, तो आप मुझे बताइए कि कबीर कौन है? कबीर यहाँ सुबह का चौकीदार है। ठीक है, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। ये कहकर मैंने पैसे सारे जेब में डाले और खुशी खुशी अपने घर की तरफ निकल गया।
ये गोट 1.5 घंटे की मुसाफत पर था। 1.5 घंटा रक्षा चलाते चलाते मैं भी थक गया था, क्योंकि आज मैं फजर से ही अपना रक्षा लेकर निकला हुआ था। आज दिहाड़ी इतनी खास ना हुई थी, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र था। मैंने छोटा मोटा सामान खरीदा, कुछ फल फ्रूट खरीदे और अपने अम्मा अब्बा के लिए ड्राई मिल्क भी लिया। मैं तमाम शॉपर्स लेकर अब अपने दरवाजे के बाहर खड़ा था। काफी देर दरवाजा बजाता रहा। शायद सब सो गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत जोर से दरवाजा बजाया तो मेरी बीवी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दरवाजा खोलने आई और कहने लगी, इतनी देर कर दी गुड्डू, आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। गुड्डू, ये इतनी सारी थैलियां, सब खैर तो है? अंदर तो आने दो, जब तो तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। ये बताओ माँ बाबा कैसे हैं? वो खाना पीना खाकर सो गए हैं। बस मैं तुम्हारी राह देख रही थी। तुम 8 बजे तक आ जाते हो, लेकिन आज तो तुमने बहुत ही देर कर दी। कोई बात नहीं, कभी कभी देर खुश खबरी लाती है। अच्छा, बरसों हुए मैंने तो इस घर में सिवाय अपनी इस खुशखबरी के, जो अल्लाह ने मुझे 8 साल बाद अता की है, कोई नहीं सुनी। खैर है, ना शुक्र नहीं बनते। आओ चलो अंदर चलते हैं। ये इतनी सारी थैलियां, फल फ्रूट, ये सब तुम्हारे लिए है। और मैंने अम्मी अब्बा का लाया हुआ वो दूध का डिब्बा भी अपनी बेगम के हाथ पे रख दिया। ये रोजाना माँ बाबा को देना, और अब से तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बहुत बेहतरीन नौकरी मिल गई है। अच्छा, कैसी? वो एक भैंसों का बाड़ा है और वहां रात को चौकीदारी करनी है। तनख्वाह मुझे ठीक ठाक मिलने वाली है। फिर भी कितनी तनख्वाह देंगे वो? यही कोई 50-60 हजार रुपए। जब मेरी जोजा ने ये बात सुनी तो उसने अल्लाह का ढेरों शुक्र अदा किया और मेरे गले लग गई। ये जो हमारे पेट में पल रहा है बच्चा, ये वही अपना रिस्क ला रहा है। हाँ, अल्लाह ताला किसी का बोझ नहीं रखते, ये तो है। मैं अम्मी अब्बू को उठाकर खुशखबरी दूं? नहीं नहीं, उन्हें सोने दो। ऐसा ना हो कि वो फिर परेशान हो और उनकी रात काली हो जाए। सुबह नाश्ता करते हुए जब गुड्डू ने ये खुशखबरी माँ बाबा को दी तो वो खुशी से फूले ना समाये। साथ साथ माँ ने एक हिदायत की, बेटा, जहाँ जानवर होते हैं वहाँ गैर मरई मखलूक लाजमी होती है, तो लिहाजा तुम्हें अपनी हिफाजत के साथ उस बाड़े में जाना होगा। क्या मतलब? ये जो इमाम साहिब है ना, ये बहुत अच्छा तावीज और नक्श देते हैं। तुम घर से निकलते ही काम पर बाद में जाना। सबसे पहले इमाम साहब से नक्श लेकर उसे अपने गले में आवेजा कर लेना और फिर अल्लाह बेहतर करेगा। अम्मी जान, अभी तुम्हें काम पर भी नहीं गया और आपको खदशात ने घेर लिया है। बेटा, बरसों पुरानी बात है, तुम्हारे मामू को भी इसी तरह एक बाड़े में गैर मरई मखलूक ने मारा था और उनकी मौत का सबब कभी पता भी ना चल सका। ये तो गांव गोट की बात है, तो क्या हुआ? शहरों में क्या ये मखलूक आबाद नहीं? मैं एकदम थोड़ा सा चौंक गया था। मुझे अपनी अम्मी के चेहरे पर खौफ के साए मंडलाते हुए दिख रहे थे। वो पसीने से शराबूर होने लगी थी। मौसम तो ठंडा था, लेकिन मेरी माँ को आज पसीने आ रहे थे। मेरी माँ आहिस्ता आहिस्ता उठी और आकर मुझे खूब सारा प्यार दिया और बोला, बेटा, मैं कुछ हिदायत करना चाहती हूँ। कभी भी तुम्हें शोर की आवाज आए तो तुम हरगिज ये मत पूछना कौन है, और उस आवाज का ताक्कुब भी ना करना। अगर तुमने वहां का ताक्कुब किया तो ये चीजें तुम्हें और डराएंगी। और अगर कभी मैं, बाबा या तेरी बेगम की आवाज में तुझे आवाज आए तो हरगिज जवाब मत देना। बस ये सोचना कि हम वहां आ ही नहीं सकते, तो फिर परेशानी कैसी? दूसरी बात, जिन जिन के चेहरों को तुम जानते हो, अगरचे कभी वो आधी रात को तुम्हारे पास आकर बैठने की कोशिश करें तो ऐसा जाहिर करना कि तुम कुछ नहीं जानते,
बस सिगरेट सुलगा लेना, वो चीज आप ही आप खिसक जाएगी। मैं सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन मुझे सिगरेट का भी कहा गया और मैंने लाइटर भी रख लिया था। बेटा, कोशिश करना कि आग जलाकर रखो, गर्मी हो या सर्दी, ये चीजें आग से डरती हैं। और फिर टाइम तो निकल ही जाता है माँ, 2-3 महीने की बात है। बस इतने पैसे जोड़ लूं कि बेगम के डिलीवरी के अखराजात पूरे कर लूं। डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन जो बता दिया है, अब तू ही बता माँ, मैं क्या करूं? हाँ बेटा, ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक रिस्क है, तू इसे मना ना कर, तू जा, लेकिन एहतियात जरूरी है। और हाँ बेटा, मैं तेरी इमाम जामीन भी बांध देती हूँ, अल्लाह ताला आसानी करेगा। एक अच्छी सी टॉर्च खरीदना और साथ ही एक छोटा कुरान जो मैं घर में पढ़ती हूँ वो भी ले जाना, तमाम आसानियाँ होंगी। अच्छा अम्मी, आपने तो एक लंबी हिदायत का चट्टा मेरे सामने रख दिया है। बेटा, दीन से भारी दुनिया है, तुम्हें जिंदा और बिला खौफ व खतर रहना है। ये चीजें तो फिर तुम्हें बर्दाश्त करनी ही पड़ेंगी, और मैं नहीं चाहती मेरा बेटा काम छोड़कर भागे। ठीक है, बाकी तुम्हें कुछ भी हो जाए, सुबह अपने मालिक को या चौकीदार को कोई बात नहीं बतानी। तुम देखना, तुम्हें फिर कोई चीज कभी नहीं डराएगी। वो अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। बाकी मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि तुम्हें कुछ भी ना हो। चलो, अब तुम भी इमाम साहब के पास जाओ और मैं आराम करने जा रही हूँ। ठीक है अम्मी जान। मैं नाश्ता करके अपनी बेगम के पास कमरे में चला गया था। हम काफी देर तक बातें करते रहे, जब 11:30 बज गए थे। चलो तो आज मैं चलता हूँ। क्या आज रक्षा नहीं चलाओगे? एक आध दिन जरा देखूं तो। हाँ, एक आध दिन जरा देखो तो। बस रक्षे में इतनी ही सीएनजी है कि मैं कोर्ट से आना जाना कर लूं। और वो पैसे संभाल कर रखना, उसमें से सिर्फ 10,000 का खर्चा निकाल लो, बाकी 15,000 संभाल कर रख लो, और ये लो 5,000 कल की दिहाड़ी। वो जो भी कमाता अपनी बीवी के हाथ पे रखता था। ये गुड्डू की बहुत अच्छी बात थी। गुड्डू की बीवी गुड्डू से सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी। उनकी ये मोहब्बत की शादी तो न थी, लेकिन उन्होंने लम्हा लम्हा मोहब्बत में जिया था। आहिस्ता आहिस्ता अब 1:30 बज गए थे। ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद गुड्डू इमाम साहब के पास बैठा तमाम बात कर रहा था। इमाम साहब ने भी वही हिदायतें की जो उसकी माँ ने की थी। नक्श लिखकर अब उसने भी अपने साइड जेब में रख लिया था, और अब वो अपने आप को हसार करके कोर्ट की जानिब चल पड़ा। पहुंचते पहुंचते उसे 4:30 हो गए थे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कबीर बाहर की कुर्सी से टेक लगाए, मेज पर पैर फैलाए आराम से खर्राटे भर रहा था। दूर दूर तक खाली खाली प्लॉट पड़े थे। बस ट्रक लगा हुआ था और काम चल रहा था। डिब्बे रखे जा रहे थे दूध के, जो कि सिटी में सप्लाई होने थे। मैंने 1-2 दफा खनकारा, जिससे कबीर की आंख खुल गई। अच्छा, तो तुम आ गए गुड्डू भाई, अस्सलामु अलैकुम। उसने बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया। आओ आओ, बैठो बैठो। मुझे बहुत खुशी हुई भाई, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। उसने साइड पे रखे हुए कूलर से ठंडा यख पानी निकालकर मुझे दिया। मैंने वो ठंडा ठंडा पानी पिया और फिर बातें करने लगे। उसने गरम शॉल और रखी थी। तुम इतनी सर्दी में इतना ठंडा पानी कैसे पी लेते हो? बस दिल पर अजीब सी घबराहट रहती है यहाँ, तो इसलिए ठंडा पानी रखता हूँ। कैसी घबराहट? मालूम नहीं गुड्डू भाई, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, और इंशाल्लाह 7 बजे मुलाकात होगी। यहाँ वहाँ की बात करते करते गुड्डू ने 6 बजे कबीर ने 6 बजे अपनी जगह छोड़ी और गुड्डू ने संभाल ली। लेकिन उससे पहले कबीर ने गुड्डू को वो कमरा दिखा दिया था जहां उसे आराम करना था,
اور ہر ضروری ہدایت کرتی تھی اور تمام دروازے دکھائے اور انہیں کھولنا مت۔ رات کو 4 بجے بڑا ٹرک آتا ہے اور پھر اس ٹرک میں تمام ورکرز آتے ہیں جو کہ گاؤں کا دودھ دھوتے ہیں، اور پھر صبح 6 بجے تک یہ پروسیس چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہونا، اور ہاں 7 بجے میں آ جاؤں گا۔ تم کیا یہیں کہیں رہتے ہو؟ میں بھی ایک گوٹ میں رہتا ہوں، لیکن میرے پاس تمہاری طرح رکشا نہیں ہے۔ میں تھوڑی زیادہ محنت کرتا ہوں اور پیدل چلتے ہوئے اڈے تک جاتا ہوں اور پھر اپنے گھر تک۔ اچھا تو آؤ، آج سے میں تمہیں اڈے تک چھوڑایا کروں گا۔ کبیر یہ سن کر اور بھی خوش ہو گیا۔ سچی؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ اچھا تو میں تمہیں اس کے پیسے دوں گا۔ ارے نہیں بھائی، ایسی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہاں کبھی تمہارا دل ہو تو گھر سے ناشتہ بنوا کر لے آیا کرنا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ یہ کہہ کر وہ کبیر کے ساتھ ہو لیا تھا۔ گڈو نے کبیر کو بس اڈے تک چھوڑا اور واپس آ گیا تھا۔ شام کے گہرے سائے منڈلانے لگے تھے اور کبیر دروازے تمام بند کر کے اندر سرونٹ کوارٹر میں جا کر آرام سے رضائی تان کر لمبا سو گیا۔ اچانک اسے وہاں پر ہبڑ دبڑ کی آواز ہونے لگی، جیسے کئی لوگ تلوار پھلانگ کر اندر آ گئے ہوں۔ بھینسیں یکدم بولنے لگیں، اچھلنے لگیں۔ اسے ایسا لگا وہ گہری نیند میں تھا، شاید کہ ملازم باہر آ گئے ہیں اور وہ اب ان گایوں کا دودھ دھوئیں گے، لہذا وہ دوبارہ بے فکر ہو کر سو گیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ ابھی تو رات کے 12 ہی بجے ہیں۔ وہ گہری نیند تک سوتا رہا۔ گڈو میں ایک بات تھی، رکشا چلا چلا کر اور صبح فجر کے وقت جاگ جاگ کر اس کی ایک روٹین تھی۔ وہ 10 بجے سو جایا کرتا، پھر اس کے سامنے کتنے ہی ڈھول ڈبکے بج جائیں وہ نہ اٹھتا تھا۔ دروازہ بہت زور زور سے بج رہا تھا، اتنی زور زور سے کہ کبیر کی گڈو کی آنکھ کھل گئی۔ آیا بابا آیا۔ اس نے گھڑی دیکھی جو 4 بجا رہی تھی۔ ٹرک کا انجن گڑگڑ کی آواز صاف کر رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، بڑا تالا کھول کر باہر سے ٹرک ڈرائیور چیخا، لگتا ہے یہاں نئے ہو؟ ہاں جی، یہاں نیا ہوں۔ ہم یہاں آدھے گھنٹے سے دروازہ بجا رہے ہیں۔ آدھے گھنٹے کا خمیازہ کون بھرے گا؟ میں تمہاری مالک سے شکایت کروں گا۔ میں ہڑبڑا گیا، ارے نہ بابا نہ، آج میرا پہلا دن تھا تو میں سو گیا، کل سے الارم لگا دوں گا۔ ٹھیک ہے، جاؤ آرام کرو، جب ہم جانے لگیں گے تب تمہیں میں خود بلانے آؤں گا، پھر تم دروازہ بند کر جانا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تمام ورکرز اندر گئے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ پورا باڑا جگمگا رہا تھا۔ گڈو کو یہ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا کہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو خوب نوازا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سرونٹ کوارٹر چلا گیا۔ 6 بج گئے تھے جب ٹرک ڈرائیور آیا۔ چل بھائی، جا کر کنڈے لگا لے، ہم جا رہے ہیں۔ میرا کام صرف دروازہ کھولنا اور دروازہ بند کرنا تھا۔ آج کا دن بہت اچھا گزر گیا، میں گھر بھی خوشی خوشی لوٹ آیا۔ کبیر میرے لیے ناشتہ لایا تھا اور پھر ہم نے مل کر ناشتہ کیا۔ اب شب و روز یوں ہی گزرنے لگے۔ آج بہت طوفانی بارش ہو رہی تھی، لگتا ہے کہ ٹرک آج نہیں آئے گا۔ میں سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن سو نہیں پا رہا تھا۔ باہر گائیں بھینسیں مسلسل شور کر رہی تھیں کہ جب میرا دروازہ بجنے لگا۔ دروازہ کھولو گڈو، دروازہ کھولو، میں ہوں کبیر۔ یکدم میں چونکا، مجھے اپنی ماں کی بات یاد آئی، بیٹا جان پہچان والے چہروں کو بھی جواب مت دینا آواز سن کر۔ میں نے قرآن پاک کھول لی تھی، اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور آنکھیں بند کر کے کلمہ شریف پڑھنے لگا۔ کافی دیر تک دروازہ بجتا رہا اور کبیر باہر سے گڈو گڈو کرتا رہا، لیکن میں نے دروازہ نہ کھولا۔ اس کے بعد یکدم
مجھے میری بیگم کی آواز آئی جو درد سے کرا رہی تھی۔ گڈو مجھے ہاسپٹل لے چلو، جلدی کرو، گڈو باہر آؤ، مجھے بہت پین ہو رہا ہے۔ گڈو نے اپنا سر پکڑ لیا تھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لیکن مجال ہے گڈو نے کسی کو بھی جواب دیا ہو۔ یکدم ایسا لگا کہ بہت ساری بھینسیں اس کے دروازے پر ٹکرے مار رہی ہیں۔ پورے سرونٹ کوارٹر کو بھینسوں نے گھیرے میں لے لیا ہے اور اتنی خوفناک آوازیں نکال رہی تھیں کہ گڈو کا دل کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ یکدم چاروں طرف سناٹا ہو گیا۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز بہت دور سے آ رہی تھی۔ گڈو نے اپنی گھڑی کو دیکھا جو 2:30 بجا رہی تھی۔ یکدم گڈو کو ایسا لگا کہ کوئی تیز نوکیلی دھار سے اس کا دروازہ کھرچ رہا ہے، پر گڈو نے قسم کھا رکھی تھی کہ نہ آواز سناؤں گا اور نہ ہی کچھ بولوں گا، نہ چیخوں گا نہ چلاؤں گا۔ اسی طریقے سے 4 بجے تک تماشا ہوتا رہا۔ جب دروازہ زور زور سے بجنے لگا، ٹرک کی گڑگڑاہٹ کی آواز گڈو کو صاف آ رہی تھی۔ وہ آوازیں یکدم غائب ہو گئی تھیں۔ ایک سکوت، سناٹا اور ٹرک کی آواز بس۔ گڈو نے چرپائی سے پیر اتارے اور چپلے پہن کر سیدھا قرآن پاک ہاتھ تھامے دروازہ کھول کر اب باڑے کی طرف جا رہا تھا۔ گڈو نے دیکھا کہ باہر ٹرک ڈرائیور کھڑا ہے۔ ارے بھائی، آج تو تم بڑی جلدی آ گئے، تمہیں پتا تھا آج ہم آ جائیں گے؟ تو کیا ہوا، بارش ہو رہی ہے؟ بارش تو یہیں ہو رہی ہوگی، سٹی میں تو نہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے، یہیں قریب قریب سے بارش ہوئی ہے، اور باقی جہاں سے ہم لوگ آ رہے ہیں وہ جگہ خاصی خشک تھی۔ جاؤ تم آرام کرو، جاتے وقت میں تمہیں بلا لوں گا۔ یہ گڈو کی وہ پہلی خوفناک رات تھی جو گڈو نے اس باڑے میں برداشت کی۔ اس کے بعد اس نے وہاں صرف 3 ماہ لگائے۔ 3 ماہ لگانے کے بعد اس نے اپنے مالک کو یہ بات بتائی، اب میں یہاں نوکری نہیں کر سکتا، میری مجبوری ختم ہو گئی ہے، لیکن ہاں آپ نے میرا برے وقت میں ساتھ دیا اور میں نے یہاں پر بہت استقامت کے ساتھ کام کیا ہے، لہٰذا کبھی بھی میری ضرورت ہو صبح کے بعد کام کرنے کے لیے تو مجھے یاد کر لیجئے گا۔ میرا ابھی ایک گھر میں نیا مہمان آیا ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کی کفالت کون کرے گا؟ گڈو کا مالک خاصا شرمندہ تھا۔ میں تم سے شرمندہ ہوں گڈو، اگر آپ یہ بات جانتے تھے کہ آپ کے باڑے میں ایک مخلوق آباد ہے تو آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ بھلا ہو میری ماں کا جس نے مجھے یہ ہدایتیں کی اور میں نے اپنا تمام پروٹوکول اپنے پاس رکھا تھا، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ میں بھاگنا نہیں چاہتا تھا، میں یہاں کام کرنے آیا تھا، میرا مقصد پورا ہوا اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے تو میری موت کا بندوبست ہی کر رکھا تھا۔ آپ جیسے امیر لوگ غریبوں کو تو کیڑے مکوڑے ہی سمجھتے ہیں نا۔ اگر میں مر گیا آپ کو تو دوسرا چوکیدار مل جائے گا، لیکن میرا پورا گھر رسوا ہو جائے گا، میری بیوی، میرے بوڑھے ماں باپ۔ مالک مخاصا دل برداشتہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے منہ سے الفاظ نہ نکلے تھے، اور گڈو بھی اپنا رکشہ لے کر خوشی خوشی اپنے گھر جا رہا تھا۔ وہ اپنے رکشے کی ڈرائیوری سے ہی خوش تھا۔ اس کا کام پورا ہوا اور ہماری سٹوری بھی اینڈ ہوئی۔ ملتے ہیں کسی نیو اسکیری ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ چل دین، اللہ حافظ۔